प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण मानक प्रत्येक को आज विशेष बाइबल अध्ययन मध्य को स्वागत करुच्ची एवं आंतरिक नमस्कार जनाऊँगी। आम मैंने किसी समय है ऑनलाइन द्वारा आम मान बाइबल अध्ययन को जारी रखीचु। आ प्रभु आम मान को अनुग्रह करी पर्यंत कढ़े आनी आपण माने मध्य नियमित ए बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे जदिबा निज घरे रहीकि मध्य जोग देबा को पारुछंती। आउ सेतिपा माने आपण मान निकट में धन्यवाद दियठु। आमने ए दिन मानकरे जो विशेष विषय उपर आलोचना करुचु ता होची बाइबल रो मानकर शेष पुस्तक अर्थात प्रकाशित वाक्य जोहन प्रति प्रकाशित वाक्य से पुस्तक को आमने अध्ययन करुचु। वर्तमान सुधा माने 6 अध्याय रे अच्छो। तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। जीवित पिता परमेश्वर धन्यवाद करुछु। दया करिकी आम को तुमे यही सुंदर सुजोग देइछ बाइबल अध्ययन माध्यम रे तुमर वाक्यरु किछि शिक्षा ग्रहण करिया पाई तुमर पाद तले किछि समय क्षेपण करिया पाई दया करिथिबारु धन्यवाद दोछु। प्रभु आमने विभिन्न स्थान रे निज निज गृह रे अच्छु। मात्र प्रभु ए ऑनलाइन जरिया रे विशेष करी यूट्यूब चैनल द्वारा आम माने प्रभु ए वाक्य अध्ययन रो सुजोग को पाइबा को पारुचु। सेतिपा माने धन्यवाद करुचु। स्थानीय मंडली उद्यम पाई धन्यवाद करुचु। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर को तुम्हें आशीर्वाद करियछ अनेकों पाई आशीर्वादर कारण हवा पाई सेतिपाई धन्यवाद करुचु। प्रभु परदार पछरे रहीकि कार्य करुवा टेक टीम प्रत्येक पुओ झीओं पाई आम माने धन्यवाद करुचु। तुम्हें से विशेष भाव में आशीर्वाद कर आहरी आहरी शक्ति दियो सेमानकर पढ़ा समस्त कार्य सत्वे से माने समय बाहर करिकि दियंती। तुम्हें से बहुल रूप से आशीर्वाद कर। जेते भाई भणी माने पिला माने बड़ माने प्रभु यही समय विभिन्न स्थान रे प्रभु ये बाइबल अध्ययन रे जोग देइछंती ए ऑनलाइन द्वारा तुम्हें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर। जहाँ माने अध्ययन करने को जाऊछु प्रभु आम माने नुह किंतु प्रभु तुमरी आत्मा आम मान को शिक्षा दियंतु। हे पवित्र आत्मा तुम्हें संपूर्ण रूपे अधिकार करे नियो आम मान को तुमर वाक्यर उत्तम चराणी स्थान मध्य दे कढ़े नियो से स्थिर जल पाखे पाखे आम मान को कढ़े नियो तुमर वाक्यर मर्म को बुझिया पाई आम मान को तुम्हें साहाय्य कर। धन्यवाद महिमा केवल तुमर हो। विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे तुम्हें आम मान को बंचाई रखिच सेतिपाई धन्यवाद करुचु। तुमर अपार करुणा पाई धन्यवाद करुचु। आउ थरे समस्त विषय भार तुम हस्तरे समर्पण करी निज निज को समर्पण करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आसंतु आमने गोटे गीत बोलिबा एवं प्रभुंकर धन्यवाद करिबा एवं गीत बोलु बोलु निज निज को प्रस्तुत करिबा ताहांकर वाक्य शुणिबार निमंते। हे सर्वजातीय हे सर्वगोष्ठीय हे जनसमूह गाओ जय जय। हे सर्वजातीय हे सर्वगोष्ठीय हे जनसमूह गाओ जय जय। करताली दियो आनंदरे गाओ ईश्वरंक जय जय। करताली दियो आनंदरे गाओ ईश्वरंक जय जय। हे सर्वजातीय हे सर्वगोष्ठीय हे जनसमूह गाओ जय जय।
ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଭୟ ଭାଜନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜା ମହାନ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଭୟ ଭାଜନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜା ମହାନ କରିଛନ୍ତି ଜାତି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଧାନତ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ଗାଅ ଜୟ ଜୟ ହେ ସର୍ବଜାତୀୟ हे सर्वगोष्ठीय हे जनसमूह गाओ जय जय राजा सिए पृथ्वीर तांक स्तबकर जाति वर्ग परे सदा राज्य तांकर राजा सिए पृथ्वीर तांक स्तबकर जाति वर्ग परे सदा राज्य तांकर पवित्र सिंहासन रे सिए उपविष्ट तांक जय गाने धरा मुखरित सिए महियान गाओ जय जय हे सर्वजातीय हे सर्वगोष्ठीय हे जनसमूह गाओ जय जय हे सर्वजातीय हे सर्वगोष्ठीय हे जनसमूह गाओ जय जय करताଳି दिଅ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟ ଜୟ କରତାଳି ଦିଅ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟ ଜୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟ ଜୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟ ଜୟ आमने प्रकाशित पुस्तकरू अध्ययन को जारी रखीचु गत थर आमने विशेष करके 6 अध्यायर आलोचना आरंभ करिथिलु 6 अध्याय रे सप्त मुद्रा भंगा जिबा विषय रे लेखा अछि 5 अध्याय रे सप्त मुद्रा रे मुद्रांकित पुस्तक जहा पितांक हस्तरू आम्मानकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट अर्थात ईश्वरंकर से हत होइथिबा पुनरुत्थान करथिबा मेष शावक जे कि से पुस्तक को अनेवा पाई से पुस्तक को नेबा पाई से पुस्तक को उन्मुक्त करिवा पाई योग्य अटंती से पुस्तक को से ग्रहण कले 6 अध्याय से पुस्तक रे लेखा थिबा घटना गुड़िक उन्मोचित होउछि आ ताहा ही आमाने अध्ययन करूछु गत थर आमाने 4टी मुद्रा रो विषय चिंता करिथिलु विशेष करिके आमाने एक कथा मध्य चिंता करिथिलु जे 6 अध्याय 18 अध्याय मध्यरे जो समस्त घटनार कथा उल्लेख अछि से सबुर विवरण एवं तार परवर्ती अध्याय मानकर अर्थात 19, 20, 21, 22 ए अध्याय मानकर मध्य जो समस्त घटनार कथा लेखा अछि ए सब से मुद्रांकित पुस्तक मध्यरे लेखा होई अछि सेतिपाई गोटे गोटे मुद्रा भंगा जिबा समय विभिन्न प्रकार घटना घटिबार आम माने देखुअछु जहा विशेष करिके जुगांत संबंधी अटे कह गले से केते गुड़ा घटना ऑलरेडी घटी घटी चली एवं आउ केतेक घटना अच्छी जहाँ हुए तो निकट भविष्य में हो पारे आम मानकर जीवन काल में घटवाक जाऊँगी आउ ये समस्त विवरण परमेश्वर आम मानकर गोचर निमंते आम मानकर जना निमंते ताहांकर वाक्य लेखिकी दे अच्छे आउ सेथिपाई आम माने ए पुस्तक को अध्ययन करूछु तेबे आज आमने आहरी आगो को बढ़िबा किंतु गत थर जहाँ आलोचना करिथिलु जो 4टी मुद्रार कथा ताहाकु संक्षेप रे कहिके आजिर अध्ययन मध्य को आमने अग्रसर हवा आमने देखिथिलु जे 6 अध्याय रु 18 अध्याय रे
परमेश्वरंकर दंडाज्ञा बा विचार जहाँ पृथ्वी उपरे जो क्रोध से ढाळू अछंती तहिर विवरण सबू दिया जाइछि। आ विशेष करिकि 6 अध्याय आम माने देखुअछु 6 अध्याय एवं 7 अध्याय किछि अंश रे जे सप्त मुद्रार विचार ए जो सप्त मुद्रा रे लेखा जाइथिबा विचार और दंडाज्ञा गुड़िक कि प्रकार कार्यकारी होउछि से विषय आम माने देखुअछु। 6 अध्याय 2 पदरे आम माने प्रथम मुद्रा भंगा जीवा बेले गोटे श्वेत वर्णर अश्व को देखुचु एवं तहिरे जड़े आरोही अच्छंती। गत थर आम मैंने आई विषय आलोचना कर सारीचु जे से आरोही भंड ख्रीष्ट को सूचाए। आम मैंने तुलना कर देखिथिलु जे एई श्वेत वर्णर अश्वारोही एवं 19 अध्याय श्वेत वर्णर अश्वारोही मध्य पार्थक्य कौन अटे। 19 अध्याय जे आसु अच्छंती से होचंती प्रकृत ख्रीष्ट आममानकर मसीह आममानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु। किंतु 6 अध्याय जो श्वेतवर्ण अश्वर आरोही आ से होची भंड ख्रीष्ट डुप्लिकेट ख्रीष्ट बोली कहा जीव जे कि प्रकृत ख्रीष्टंकर आगमन पूर्वरु आसीब सारा जगत को भ्रांत करिवार निमंते। तेबे आउ सेटा गला प्रथम मुद्रा। द्वितीय मुद्राटी ताहा जेतबे भंगा जाउची आउ सेतेबेले कोन घटुची आउ गोटे अश्व आसुची तहिरे मध्य जणे आरोही अछंती आउ से अश्वर रंग होची लोहित वर्ण आउ से अश्वारोही को क्षमता दिया जाउची पृथ्वी शांति दूर करिया पाई। शांति दूर हेले कौन हम लोक माने निष्ठुर हेबे एक आरिक को हत्या करिवे परस्पर को बध करिवे आउ सेतिपाई भयंकर मृत्यु घटुथिबार कथा आम माने देखुचु। द्वितीय मुद्रा भंगा जीवा समय ताहा एबे भी घटुची आगको आहुरी भयंकर भावरे घटिब। तृतीय मुद्रा जिते भंगा गला कृष्ण वर्णर एक अश्व आसुची एवं तहिर आरोही को खाद्य द्रव्य उपरे अधिकार दिया जाउची। ए प्रकार होची जे भयंकर कंतारर समय महंगार समय आसुची कह गले गोटे प्रकार मरुड़ीर समय आसुची। खाद्य द्रव्य यथेष्ट परिमाण रे उपलब्ध हब नाही दाम बहुत रहिबो मात्र जिनिस अल्प रहिबो आउ से प्रकार अवस्था आसुअछि। चतुर्थ मुद्रा जिते भंगा जाउची आउ सेथिर आरोहींकर नाम मध्य दिया जाइछि आउ से आरोहींकर नाम होची मृत्यु। आउ जेतेबेले से चतुर्थ अश्वटी जोटा कि पांडुवर्ण अश्व अटे आउ से अश्वारोही अग्रसर हवा बेले पाताल तार पछे पछे गोड़ाए अर्थात ये अश्वारोही मारी मारी जीवा बेले मरी जाउथबा लोक मानकु संग्रह करूछि जो कबर बा पाताल आ ताहा तार पछे पछे जाउछि। ताकू खड्ग दिगला दुर्भिक्ष दिगला महामारी आउ वन्य पशु ए सबू को व्यवहार करके से अनेकंकु विनाश करुछि। कहा जाए जे पृथ्वीर 1/4 उपरे ताहाकू क्षमता दिगला अर्थात पृथ्वी रे जेते लोक से समय थिबे 4 भागर भाग्य लोक मृत्युवरण करिवे। वर्तमान कोरोनार पांडेमिक समय जेते लोक पृथ्वी रे मरी अछंती ताहार काहीं केते गुण लोक सही समय मानकरे मृत्युवरण करिवे ताहा आहुरी भयंकर हब। सेथिपाई भाई भणी माने महा विपत्तिर दिन आसुअछि सावधान हवा आम मानकर आवश्यक अटे प्रस्तुत रहिबा आम मानकर आवश्यक अटे। तेबे एई सब विषय माने गत अध्ययन रे आलोचना करथिलु। आज आम माने से 6 अध्याय 9 पदरु 17 पद पर्यंत अर्थात अध्यायर शेष पर्यंत आलोचना करिबा बा ध्यान करिबा। आउ एथिरे दुईटी मुद्रा जहाँ भंगा जाउछि बा उन्मुक्त करा जाउछि पंचम मुद्रा एवं षष्ठ मुद्रा। 9 पदरु 11 पद मध्यरे पंचम मुद्रा विषय लिखा जाउछि। आउ इथिरे जोहन देखुछंती जे 9 पदरे लिखा जाउछि मेष शावक जेतेबेले पंचम मुद्रा भांगिले सेतेबेले जो माने ईश्वरंकर वाक्य सकाशे ओ सेमानक दत्त साक्ष्य सकाशे हत होइथिले सेमानक आत्मा मानकु मु बेदी तळे देखिली। एक दर्शन एक दृश्य जहाँ से देखुछंती पंचम मुद्रा भंगा जीवा बेले आउ से एक विचलितकारी लोमहर्षणकारी एक दृश्य देखुअछंती। से कौन देखुअछंती गोटे बेदी देखुअछंती एवं से बेदीर तले आत्मा मानकु देखुअछंती। बेदी तले सही आत्मा मानकु देखुअछंती जो माने ईश्वरंकर वाक्य सकाशे एवं सेमानकर दत्त साक्ष्य सकाशे बध करा जाइथिले हत होइथिले सेमानकर आत्मा मानकु जोहन कहउछंती मु जो आत्मा मानकु ए बेदी तले देखुअछि बेदी जोठारे बलि उत्सर्ग करा जाए जो बलि को निया जाए बेदी रे ताहाकू बध करा जाए एवं से बध होइथिबा से बलि
तार देहरे निआं लगाई ताकू दग्ध करा जाए। सेथिपाई बेदीर कथा एठारे आसुछि। आ बेदीर तले योहन कहउछन्ति मु आत्मा मानकु देखिली। टिके ध्यान दियंतु कहीं से कहउछन्ति मु आत्मा मानकु देखिली, मनुष्य मानकु देखिली बोली कहउनांति। जदिबा जो मानक विषय वर्णना करुछन्ति से माने मनुष्य ही अटंती, किंतु से मानकु मनुष्य भावरे देखु नांति, आत्मा भावरे देखुअछन्ति। आत्मा भावरे से मानकु देखुछन्ति कारण होउची से पर्यंत से मानकर पुनरुत्थान होई नाही। गौरवमय शरीर धारण करी साधु मानकर जो पुनरुत्थान करिबार रहिछि ताहा ख्रीष्टंकर आगमन समय रे हबो, ता पूर्वरु नुहे। सेथिपाई जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गरु ए पृथ्वी मध्य को आउ थरे आसीबे, जेतेबेले से आसीबे सेही समय से घटना घटिबो। अर्थात एई जो पंचम मुद्रा भंगा जीवा समय रे सेही घटना घटी नाही, अर्थात से आसी नाहंती एवं साधु मानकर पुनरुत्थान हेई नाही। सेथिपाई बेदी तले से आत्मा मानंकु देखिली बोलिकी कहउछन्ति। सेही आत्मा माने महाक्लेश समय रे हत होइथिबा विश्वासी विश्वासिनी मानकर प्रतिनिधित्व करंती। दे रिप्रेजेंट ऑल दोज पीपल दोज हु डाई बिकॉज ऑफ गॉस्पेल ड्यूरिंग द ग्रेट ट्रिबुलेशन। महाक्लेश समय रे सुसमाचार प्रचार करिकी साक्ष्य प्रदान करिकी ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करिकी जो माने हत होइथिबे से मानकर आत्मा मानकर एमाने प्रतिनिधित्व करूअछन्ति। से समय रे काहेकि से माने बद्ध करागले, काहेकि से मानकु हत्या करागला, कौन कारण से मानकर थिला, कौन दोष से मानकर थिला। भाई भणी माने से मानकर अन्य कौन से दोष नथिला जोथिपाई कि से मानकु मृत्युदंड दिया जीव। मन रखिथांतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांकठारे कौनसी दोष नथिला, अथच से आम समस्तंकर मृत्युदंड को निजे भोग कले, तांको उपरे ताहा लदी दिया गला। ताहांकर शिष्य शिष्या माने से माने मध्य कहार क्षति करि नाहांती, कहार चोरी करि नाहांती, कहार कौनसी प्रकार असुविधा जन्मई नाहांती, अथच से मानकु हत्या करा जाउची। निर्दोष तथापि हत्या करा जाउची। कौ दोषरे से मानकु दोषी करिकी हत्या करा जाउची बा जगत को प्रकार आरोप से मानक प्रति लगौची। दुईटी कारण एथिरे दिया जाइछि। गोटी कारण होची ईश्वरंकर वाक्य सकाशे। मन रखिथांतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य पिता जो वाक्य देइथिले ताहांकु कहिबा निमंते सेही वाक्य प्रचार करुथिले। ईश्वर जो कार्य करती सेही कार्य साधन करुथिले, ताहा लोकमानकर मंगल उद्देश्य रे होथिला। तथापि से कालर लोकमाने ताहांकु ग्रहण कले नाही, से माने ताहांकु हत्या कले। एबे मध्य सेही ख्रीष्टंकर शिष्य शिष्या मानकु लोकमाने से परि भाबरे ही देखंती। एमानकर कौनसी दोष नथिले मध्य मिथ्या अभियोग लगेकी सेमानक विरुद्धरे नाना प्रकार षडयंत्र करंती, सेमानकु बद्ध आ विनाश करंती। से समर विश्वासी माने महाक्लेश समर विश्वासी माने से माने ईश्वरंकर वाक्य को यथार्थ रूपे तर्जमा करिवे। तार अर्थ नुहे जे वर्तमान तर्जमा हुए तो यथार्थ नुहे। हाँ, एबे भी ईश्वरंकर वाक्यर यथार्थ तर्जमा होउची, किंतु समस्तंक द्वारा नुहे। सबु प्रचारक ईश्वरंकर वाक्यर तर्जमा यथार्थ भावरे करुनाहांती। अनेके निजकु सुहाइला भली अन्य मानकु सुहाइला भली सुविधा अनुसारे सुविधावादी तर्जमारे तर्जमा करिथांती। किंतु महाक्लेश समर विश्वासी माने जो माने आपनार प्राण को पण करिवे, रिस्क नेबे, से माने जीवन गले जाऊ मात्र सत्य वाक्य को सत्य भावरे यथार्थ भावरे मु प्रचार करिवे, यथार्थ भावरे शिक्षा देवी। सत्य वाक्य यथार्थ अटे, ए यथार्थ वाक्य को यथार्थ भावरे दिया जिबा दरकार। आउ सेतिपाई एमाने कोन करिवे, एमाने घटुथिबा घटना गुडी को ईश्वरंकर वाक्यर आलोकरे तर्जमा करिवे बा घटुथिबा घटना गुडी को नै कि ईश्वरंकर वाक्यर स्पष्ट आलोक प्रकाश करिवे। से माने ताकू ओलोटा करिवे नाही। घटुथिबा घटना को नै कि ताकू खाप खाइला भली कि वाक्य एठु सेठु आणी कि उल्टा सीधा तर्जमा करिवे, से प्रकार नुहे। किंतु जहा घटु अछि एहा ईश्वरंकर वाक्य अनुसारे घटु अछि, आ तार यथार्थ तर्जमा से माने करिवे। आ से वाक्य से प्रचार सुनी से समय मध्य अनेक लोक परिवर्तित हेबे। आउ से एहा जेतेबेले भंड ख्रीष्ट देखिबो तार लोक माने देखिबे जे बहुत लोक माने से माने यीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करू अछंती।
ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ତାହା ହେଉଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ତାଡ଼ନା ଭୟଙ୍କର ହେବ, ବ୍ୟାପକ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଶ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ଘୃଣା କରିବେ, ଧରେଇ ଦେବେ, ବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଧର୍ମାନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ତାହା ଘଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ମୋତେ ପରଦିନ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ପାପ ହଟିଗଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜଗତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜଗତ ଜାଣୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅମୁକ ବେମାରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ସେହି ବେମାରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ବା ସେତିକି ମାତ୍ର। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଜଗତର ନୁହେଁ, ଏ ସଂସାରର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦିଆବଳର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାପର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଆସିବ, এই ସାକ୍ଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବେ କି, ସୁସ୍ଥିର ରହିବେ କି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ କି? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ, ଏହିସବୁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ବିଶେଷ କରିକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଟଳମଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛି ବା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଶରୀରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିହୀନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ଆଉ ବିନାଶ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆଘାତ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ଘଟେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷମତା, ସେହି ଶକ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି, ସେହି ଅଧିକାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ, ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯଦି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବିନାଶ ସେମାନେ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ବେଦୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋହନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ସେଇ ଘଟଣାର କଥା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଘୃଣିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର କି ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଯେମିତିକି ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ବା ନିନ୍ଦା କରି କହିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ପଛରେ ଆସିନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ ଓ କେହି ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ। କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ମହାକ୍ଲେଶ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବେ। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦାନିଏଲ ଭାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ସନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ, ସେଠାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରତିମାକୁ ରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସେହି ପ୍ରତିମାର ଉପାସନା କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟର ମଧ୍ୟଭାଗର ସମୟ। ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତିମା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଯିଏ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ, ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିମାଟି କାହାର ଥିବ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଥିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ଏବଂ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:9 ପଦରେ, ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ବିନାଶ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ସେ ସେହି ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରୋପଣ କରିବ ଏବଂ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ତାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯୋହନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗାଯିବା ବେଳେ କେବଳ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଦୀ ତଳେ, ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଏକ ଚିତ୍କାର, ଏକ କରୁଣ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ
ଡାକ ପକାଇ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ସାକ୍ଷମର ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବା ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଢଳା ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି, ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷମର ମାନେ ମାର୍ଟାୟର୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆସୁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ବିଷୟ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏଇଟା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ତାର କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ଦେଖିବେ, ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରେ ନ୍ୟାୟ ରହିବ, ଅନ୍ୟାୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଖାପେକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ এই ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତୁମେ ବିଚାର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେଉଁ ସମୟରେ? ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ। ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ, ଆଜି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପାପୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। ତୁମେ ମୋ ପାପର ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମଲ, କବରସାଇ ହେଲ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିଲ। ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ଭୋଗିଲ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନରେ କ୍ଷମାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଓ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଦିନରେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ସେଠି ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତାହା ହିଁ ଏମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି ବେଦୀ ତଳେ। ତୁମର ପରିଶୋଧର ଦିନରେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ବିଚାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦିନରେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା ମନ ଫେରାଇବାର ନିମନ୍ତେ, ମନ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହେଲେ, ନିଷ୍ଠୁର ରହିଲେ, ନିଜ ନିଜର ଅପରାଧ ପାପରେ ମଜି ରହିଲେ, ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର ଓ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାନ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ମହାକ୍ଲେଶ ସାକ୍ଷମର ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ସପ୍ତତୁରୀ ପୁଣି ସପ୍ତ ପିଆଲାର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସବୁକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ପକାଏ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୋଧ ସବୁକୁ ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଢାଳୁଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସପ୍ତ ତୋରି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସପ୍ତ ପିଆଲା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ସପ୍ତ ତୁରୀ, ସପ୍ତ ପିଆଲା, ଏ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢଳା ଯାଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି, ସେଇଟା ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ସାକ୍ଷମର ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ଏ ସାକ୍ଷମର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଜରୁରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ, ଏକ ବ୍ୟଗ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଏହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସତେ ଯେମିତିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକି ବିକଳ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀମାନଙ୍କର ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ସେଟା ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଇବଲରେ
विभिन्न प्रार्थना उल्लेख अच्छे तार विवरणता से प्रार्थना गुड़िक लिखा जाइए एथिरे छोटिया प्रार्थना रे से माने कौन संबोधन कर ईश्वर को कहते हे पवित्र ओ सत्य प्रभु से माने कौन कहते पृथ्वी निवासी मान ठारू से रक्तर परिशोध निय एक कथा से माने कहूथिले से मानकर प्रार्थना व्यक्तिगत इच्छा ठारू आहुरी अधिक थिला से मानकर प्रार्थना रे से माने ईश्वर को यही कथा मागुथिले हे परमेश्वर शैतान भंड ख्रीष्टर विनाश कर से माने आहुरी अधिक समय ए जगत उपरे कर्तापण न करंतु से मानकर प्रार्थना रे से माने कहउछंती हे परमेश्वर अधर्म परास्त हो दुष्ट दंड पाऊ अन्यायकारी दंडग्रस्त हो एवं ये पृथ्वी रे हे परमेश्वर तुमर पुत्रंकर गौरवमय धार्मिक न्यायर एवं शांतिर राज्य आसु यह से माने प्रार्थना करुथिले से मानकर धैर्य विषय मध्य एठारे लेखा अछि 11 पदरे लेखा अछि सेथिरे से मानकर प्रत्येक जन को शुक्ल वस्त्र दत्त हैला पुणी से मानकर जेउ सहदास भ्रातृगण से मानक परि मध्य बद्ध करा जिवे से मानक संख्या पूर्ण न हबा जाए आउ किछि काल विश्राम करबाको से मानकु कुहागला से मानकर पाई दुईटी विषय करा जाउची गोटे होची से मानकु किछि उपहार दिया जाउची कोन उपहार दिया जाउची से मानकु शुक्ल वस्त्र दत्त हैला जहा कि अनंतकालीन धार्मिकता और संभ्रमर प्रतीक अटे द्वितीय विषय होची से मानकु अनुग्रह दिया जाउची किछि काल विश्राम करिया पई कुहा जाउची धैर्य धरी अपेक्षा करिया पई कुहा जाउची ईश्वरंकर दंडाज्ञा प्रतिशोधर दिन निकट भविष्य रे आसुअछि उद्धार पाई नथिबा लोकमानक निमंते अनुग्रहर समय जेतेबेला आउ टिके बढ़ेई दिया जाइछि सेही समय पृथ्वी रे साक्ष्यमर मानकर संख्या वृद्धि पाइब कारण एथिरे कुहा जाइछि से मानकु जे तुममानक भली आहुरी अनेक भाई भणी माने से माने मध्य बद्ध करा जिवे से मानकर संख्या अछि आउ से संख्या पूर्ण हवा पर्यंत तुमे टिके धैर्य धरी अपेक्षा कर बोली कुहा जाउछि 6 अध्याय 12 पदरु 17 पद मध्यरे षष्ठ मुद्रा भंगा जिबा विषय लेखा अछि षष्ठ मुद्रा रे ईश्वरंकर क्रोध बा ईश्वरंकर क्रोधर दिन को प्रकाश करे एठारे आमने दुईटी विषय देखिबा गोटे होची ईश्वरंकर क्रोध आ तार कारण सब कौन विशेष करिके ईश्वरंकर क्रोध आसिले मनीष जे डरे बा भयभीत हुए सारा पृथ्वीवासी भयभीत हेबे से भयभीत हबार कारण कौन भयभीत हबार कारण होची ईश्वरंकर क्रोध ढला जाउची द्वितीय विषय हबो जे ईश्वरंकर क्रोध ढला जिबा समय रे जो भय रे आतंक रे लोक माने आतंकित होइथिबे आउ ता प्रति से मानकर प्रतिक्रिया कौन से विषय रे एठारे लेखा अछि ताहले आमने गोटे गोटे करिके जिबा प्रथमटा होची कौन ईश्वरंकर क्रोध ढला जाउची मुद्रा सब भंगा जिबा समय रे आउ सेथि पाई ताहा होची भयर कारण लोकमानकर निमंते आउ एठी आमने महाक्लेशर अर्धेक भाग शेष हबार देखुअछु पृथ्वी रे परमेश्वरंकर क्रोध ढला जाउअछि आउ आकाश मंडल और प्रकृति जगत रे विभिन्न प्रकार अद्भुत घटना बा लक्षण मान देखा जाउअछि अद्भुत घटना सब घटुअछि आउ ए सब घटना लोकमान को भयभीत करूछि उद्विग्न करूछि विव्रत करूछि आउ से माने विचलित हेउछन्ति सेही समय रे अर्थात ईश्वरंकर क्रोध पृथ्वी उपरे ढला जिबा समय रे आकाश और पृथ्वी रे केहू सब प्राकृतिक विपर्यय घटिबो से कथा एथिरे लेखा जाइछि अंततः 6टी घटना घटिबार कथा लेखा जाए प्रथमटा होछि महाभूमिकंप भूमिकंप पाई जो मूल शब्दटी व्यवहार करा जाइछि ग्रीक भाषा रे जाको कि सिस्मस बोली कहंती आक्षरिक भाव रे तार अर्थ होछि जोरे हलैबा बा कंपेबा भूकंप द्वारा मध्य आमने बाइबल रे देखु जे भूमिकंप मान करे परमेश्वर बेले बेले ताहांकर उपस्थिति ताहांकर हस्तक्षेप को प्रकाश करिथिबा आम माने देखो द्वितीय घटनाटी होची कौन ताहा होची सूर्य कला पड़ी जीव लोम निर्मित कम्बल परी कृष्ण वर्ण हैला बोली 12 पदरे लेखा जाए प्रकाशित 6 अध्याय 12 रु 14 पद पर्यंत पढ़ुची मेष शावक षष्ठ मुद्रा भांगिबा समय रे मु देखिली महाभूमिकंप हैला सूर्य लोम निर्मित कम्बल परी कृष्ण वर्ण और चंद्र संपूर्ण रक्त वर्ण हैला प्रबल वायुर आघात रे डिमिरी वृक्षरु जेपरी अपक्व फल सबु पतित हुए
ସେହିପରି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଲେ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ପରି ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ପୁଣି ପର୍ବତ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋମ ନିର୍ମିତ କମ୍ବଳ ପରି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ଲୋମ ସେ କାଳରେ କଳା ଛେଳିର ଲୋମରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କମ୍ବଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଳାପକାରୀମାନେ, ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସବୁରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ ଆଉ ତାର ଧୂଆଁ, ତାର ନିଆଁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ, ସେଥିସକାଶେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ଦୂଷିତ ହେବ, ଏମିତି କଳା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆକାଶରୁ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଡିମିରି ଗଛରୁ ଅପକ୍ୱ ଫଳ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଆଘାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଧୂମକେତୁ, ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କା ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ସମୟରେ ଉଲ୍କା ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଘାତ ନ କରିକି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆମମାନେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଜାଣୁନା। ବେଳେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଛି ଆଂଶିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେବଳ ଉଲ୍କା ପଡ଼ିବ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷିଲା ଭଳି ବର୍ଷିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ପରି ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଆଉ ୟାର ସମାନ ଅଂଶ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ ତାର 34 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୟ ପାଇବେ ଓ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ଲେଖାପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ଓ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣପତ୍ର, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇବେ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇବେ। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେମିତି ପବନର ଆଘାତରେ ଖସି ପଡ଼େ ସବୁ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ବିଚଳିତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆକାଶମଣ୍ଡଳଟି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଦିଆବଳ ରହୁଅଛି, ତାର ପତିତ ଦୂତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ବୋଲିକି ଶୈତାନକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଦରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଶୈତାନର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଘାତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗାଯିବ, ତାର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଆଘାତ କରିବେ ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ସେ ଏବଂ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ସୌରମଣ୍ଡଳର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ତଦ୍ୱାରା ତଳେ ପତିତ ହେବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ ଯେ ଭୂମି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କମ୍ପିବ। ଲେଖାଯାଉଛି ପର୍ବତ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ତାମାନେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଭାବରେ ହଲଚଲ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ହଲାଇବା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଲାଇବା। ଏକଥା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କହିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି ଲୁକ 21:11, 25, 26 ପଦରେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ।
पुणी जगत उपरे आसुथिबा घटना सबुकु अपेक्षा करी लोक माने मूर्छित हेबे कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। प्रभु जीशु आगरू स्पष्ट भाव में कही एवं ये शेष पत्र बा शेष पुस्तक मध्य से आपणा दास जोहन द्वारा मंडली निकट में यह प्रकाश करियछन्ति। तेबे ईश्वरंकर क्रोध ढला जाउछि आउ तार प्रतिक्रिया कौन ताहा आम माने एबे देखुछु। एठारे कि प्रकारर लोक माने आउ सेमानकर प्रतिक्रिया कौन तार गोटे तालिका दिया जाइछि। प्राकृतिक विपर्यय सकाशे आकाश मंडल में देखा जाउथबा लक्षण सबु सकाशे बा भयानक घटना सबुर पाई अविश्वासी मानक मध्यरे आतंक खेली जीव। 7 श्रेणीर लोक मानक विषय एई पदरे कहा जाइछि। 15 पद 16 पद 17 पद पढ़ुअछि प्रकाशित 6 अध्याय। आ पृथ्वीर राजा माने पात्र मंत्री माने प्रधान सेनापति और धनी माने बलवान लोक माने एवं पराधीन और स्वाधीन लोक समस्ते गुहा और पर्वतमालार शैलमान मध्यरे आपणा आपणा को लुचाइबे। पुणी से माने पर्वत शैलमान को कहिबे आम मान को ऊपर पड़ी सिंहासन पविष्ट व्यक्ति छामुरु और मेषशावक क्रोधरु आंभ मान को लुचाई रख कारण से मान क्रोधर महादिन उपस्थित होई अछि आउ किए ठिया होई पारे। भाई भणी माने 7 प्रकारर लोक माने जो मान मध्यरे आतंक खेली जीव जो माने भयभीत हेबे आउ से मानकर प्रतिक्रिया कि प्रकार हबो। को मान विषय कहा जाइछि राजा मान विषय अर्थात देशर मुख्य मान विषय कहा जाउछि द ग्रेट मैन अर्थात जो माने कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट उच्च पदस्थ कर्मचारी माने मध्य कर्मकर्ता माने प्रशासक माने से माने विव्रत हेबे विचलित हेबे चिंतित होई पड़िबे। रिच मैन जो माने कि आउ कमर्स एवं आउ बिजनेस को कंट्रोल करती जो माने वाणिज्य व्यवसाय को नियंत्रण करुवा धनी माने से माने आतंकित हेबे से माने विव्रत हेबे। चीफ कैप्टेन्स अर्थात मिलिटरी लीडर्स से माने सामरिक अधिपति माने से माने विव्रत हेबे घटना घटुथिबा घटना गुड़िकर से माने आयत्त करि पारिबे नाही। द माइटी मैन स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल इन सोसाइटी समाजर मान्यगण्य और प्रभावशाली लोक माने जो मान आड़ को साधारण लोक माने अनै थांती परामर्श पाए उपदेश पाए मार्गदर्शन निमंते से मान पाखरे मध्य उपाय नथिबो से माने मध्य निरुपाय एवं असहाय अवस्था रे रहिबे। आ पुणी लिखा जाउची एवरी बॉन्डमैन दोज हु आर एनस्लेव्ड बंदी और अपराधीन लोक समस्ते। पुणी लिखा जाउची एवरी फ्री मैन द कॉमन वर्किंग मैन स्वाधीन और साधारण कर्मचारी माने ए विभिन्न श्रेणी लोक माने कह गले समाजर सबु स्तर लोक माने कारण समुदाय पृथ्वी प्रति ए समस्त घटना घटिब। प्राकृतिक विपर्यय आकाश मंडल लक्षण सबू सारा विश्व को सारा पृथ्वीवासी को हलचल करदेव विचलित करदेव। षष्ठ मुद्रा भंगा जावा समय भाई भणी माने गोटे पर गोटे मुद्रा जिते भंगा जाउची बा पुस्तक को उन्मुक्त करा जाउची ए भयंकर घटना सब घटुअछि जो सब घटनार विषय परमेश्वर आगरू आयोजन करिकी ए पृथ्वीवासी को यथेष्ट समय देले शह शह वर्ष हजार हजार वर्ष समय देले अनुताप करी ताहांक निकट को फेरिबार निमंते मात्र ए पृथ्वीवासी से माने जेतेबेले ए घटना सबुर सम्मुखीन हेबे कौन हबो जानते कि से माने विलाप करिवे आउ से माने केही भी मन परिवर्तन करिवे नाही। एटा होची सबुठारु दुखदायक विषय। से मानकर प्रतिक्रिया कौन हबो से माने पिता ईश्वर निकट रे मन परिवर्तन करिकी फेरी आसीबा बदल रे ताहांक निकट रे साहाय्य पाइबा पाई प्रार्थना करिया बदल रे ए माने मदर नेचर रो सहारा नेबे पर्वत श्रेणी गुहा सबु प्रकृति जगतर सहारा नेबे आ कहिबे आम उपरे पड़ आमको लुचाई रख। मनीष केड़े कठोर हुए केड़े शक्त ग्रीव हुए देखि पारुछंती कि निजर पाप सकाशे विवेचना करिकी मन फेरैबा बदल रे लोके आहुरी दाम्भिक अहंकारी एवं कठोर हे जाती। दीर्घ 9 मास हेलाणी कोरोना भाइरस सारा पृथ्वी को विचलित करिछि भयभीत करिछि मात्र केते लोक प्रकृत रे मन फेरैछंती टिके चिंता करी देखंतु ओ अन्य मान को कथा छाड़ंतु आम मानकर निज कथा चिंता करी देखु ए प्रकार भयंकर घटना घटुथिबा बेले आमे मन परिवर्तन करूछु कि ईश्वर आड़ को फेरी आसुछु कि निजर पाप सकाशे क्षमा प्रार्थना करूछु कि ताहा हेउ नाही बरं मन आहुरी कठोर होउछि। आमे केवल परिस्थिति संगे खाप खाइबारे लागि पड़िछु
किंतु यही समस्त घटना कहीं घटुची एवं यार उद्देश्य कौन परमेश्वर आम ठारू कि प्रकार प्रत्युत्तर चाहते ताहा आम माने करिबा परिवर्ते आम माने ए समस्त घटनार नकारात्मक प्रतिक्रिया देखौछु ईश्वर को निंदा करुचु अन्यान्य विषय को दोष दौचु किंतु निजे निजर दोष ग्रहण करिया पाए चाहुना हो शेष काल रे लोकमानकर अवस्था से प्रकार हब विभिन्न घटना घटिले मनरे गोटे प्रकार प्रार्थना जागृत हुए किंतु से प्रार्थना कहा निकटरे होची सृष्टिकर्ता परमेश्वर निकटरे नुहे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु निकटरे नुहे किंतु प्रकृति जगत निकटरे जेमती कि लोक माने ए विभिन्न श्रेणी लोक माने जो माने कहिबे हे पर्वत आंभ ऊपर पड़ आंभ को लुचाई रख एमाने भूली जाती जे कौनसी लुचिबार स्थान ए पृथ्वी रे नाही आकाश मंडल रे नाही समुद्र गर्भरे नाही किंबा ए पृथ्वी बक्षरे नाही ईश्वरंकर दृष्टि आपण कोठी लुचिबे किए लुचि पारे ईश्वरंक दृष्टि रे सब किछि अनावृत अटे केही हेले लुचि पारिबा नाही एमाने कोन करछंती एते भयभीत होइछंती जे एमाने ईश्वरंकर सामना करिबा पाई चाहुनाहांती ईश्वरंकर सामना करिबा परिवर्ते ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा परिवर्ते एमाने मरिबाकू पसंद करंते एक प्रकार प्रतिक्रिया जेते परमेश्वर कहउछंती पापीर मरण रे आंबे संतुष्ट न हो आंभ निकट को पापी मनुष्य फेरी आसु आपणार कुपथ परित्याग करी फेरी आसु मन परिवर्तन करी फेरी आसिले आज आम माने क्षमा पाइबा उद्धार पाइबा रक्षा पाइबा से भयंकर दिन गुड़िकर मध्य परमेश्वर आम मान को रक्षा करिवे किंतु जदि फेरिबा नाही शक्त ग्रीव हो रहितबा मन को कठोर करी रहितबा ईश्वर ठारू दूर को जीवा ताहाले मन रखिथांतु ईश्वरंकर क्रोधर दिन रे बंची पारिबा नाही केही आम मान को लुचाई रखि पारिबे नाही बरं समुद्र अग्नि पृथ्वी सबु किछि तार मृत मान को समर्पण करदब विचारित होइके दंड प्राप्त हबार निमंते केही ईश्वर ठारू लुचि पारिबे नाही भाई भौणी माने आमने विशेष करिके देखुअछु ए लोक मानकर प्रतिक्रिया से माने मरिबा को पसंद करती किंतु ईश्वर निकट को फेरिबा को पसंद करती नाही आउ से मानकर विनाश उपस्थित से माने कहउछंती सिंहासन पविष्ट व्यक्ति ओ ताहांक मेष शावकंकर महाक्रोधर दिन उपस्थित होइछि किए ठिया हेई पारिबो केही ठिया हेई पारिबा नाही आपण नुहंती मो नुहंती सेथिपाई प्रभु जीशु आपणार प्रिय लोक मान को लुक तार 21 अध्याय एक कथा कहि देले तुम्भे माने सही समय मनुष्य पुत्रंक छामुरे जेपरी उभा हेबाकू समर्थ हब एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर गोटे दायित्व दि जाइए गोटे उपाय मान को दि जाइए आज ठारू निजक प्रस्तुत करिवार निमंते निजक केमिति प्रस्तुत करवा से क्रोधर दिन में मनुष्य पुत्रंकर छामुरे अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सम्मुखरे ठिया हवा पाई जेमति आम माने समर्थ हवा को पारिबा अंततः ठिया हवा को पारिबा सेथिपाई मान को आज कौन करवा दरकार प्रार्थना रे लागी रहबा को हबो वाक्य ध्यान रे लागी रहबा को हबो ईश्वरंकर संगति रे लागी रहबा को हबो तद्वारा माने आपणा आपणा को ए भयंकर दिनर निमंते प्रस्तुत करि पारिबा नहेले कौन हबो एठिरे जो मानकर तालिका दिए जाइछि से मानकर परि आम मानकर अवस्था हबो आ आम मान को केही हेले रक्षा करि पारिबे नाही 6टी मुद्रा भंगा जाइछि सप्तम मुद्रा भंगा जिबा समय आउ कौन सब हबो से विषय परवर्ती समय आलोचना करिबा आम मानकर समय सरी आसीछि आज टिके आम माने अधिका समय नहीं जाइछु मु सेति पई क्षमा चाहूछि किंतु प्रभुंकर वाक्य आम मानकर निमंते स्पष्ट होइछि आसंता थर आसीबा समय आपण माने 7 अध्याय को 8 अध्याय को भल भाव में पढ़िबे एवं जदि पारिबे पूरा पुस्तक को आउ थरे वन सिटिंग रे पढ़ंतु निश्चय आम मानक पई एहा उपकार विषय हबो धैर्य धरी पर्यंत सुनिले प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिकि शेष करिबा प्रेमय आम मानकर एकमात्र मंगलकारी आम मान को दया करुथबा परमेश्वर तुम श्री छामुरे उबुड़ होछु तुमर महत परिकल्पना पाई योजना पाई धन्यवाद करुछु प्रभु तुमर उद्देश्य केबे भी ताहा खंडन करा जाई पारिबो नाही तुमर संकल्प सबु स्थिरीकृत हटे आ ताहा सफल हुए मनुष्य अनेक कल्पना करे मात्र तुमर संकल्प ही कार्यकारी हुए प्रभु ए पृथ्वी ए जगतर बास करुथबा लोक माने प्रभु सब बेले एमिति ही
निज इच्छा मते स्वेच्छाचारितारे स्वार्थपरतारे अन्याय अराजकतारे एमिति कंटिन्यू करिवे ताहा तुमर इच्छा नाही। तुम ये पृथ्वी रे तुमर शांति एवं न्याय राज्य आनिबा को चाहुअछ। प्रत्येक मनुष्य को तार कर्म अनुसार प्रतिफल देवा पाए आसुअछ। हे प्रभु आमाने प्रार्थना करुछु ए पृथ्वी उपरे मनुष्य मानक उपरे प्रकृति जगत उपरे तुमर क्रोध ढला जिबार दिन रे तुम आम मान को रक्षा कर। आउ से दिन निमंते आम मान को प्रस्तुत कर जेपरिक प्रभु आम प्रत्येक तुम आगमनर अपेक्षार रहिबो। तुम आगमनर निमंते निज निज को सजाड़ी देबो प्रस्तुत करिबो साहाय्य कर। ए वाक्यर अध्ययन रे तुम आत्मा द्वारा आम मान को चलाए नियो। पुणी थरे जेते प्रिय भाई भणी माने विभिन्न स्थान रे रहिकी ऑनलाइन वाक्य अध्ययन रे जोग देइछन्ति से समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। पुणी थरे आम मानकर देशर निमंते राज्यर निमंते आम मानकर समस्त हाँ प्रभु मंत्रिमंडल निमंते नेता मानकर निमंते आम माने धन्यवाद दो दो से मान पाई प्रार्थना करुछु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर। प्रत्येक मंडली प्रत्येक विश्वासिनी भाई भणी मान को पालक प्रचारक एवं मंडल नेतृवर्ग को प्रभु तुम चरण तले समर्पण करुछु। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। सब गौरव महिमा तुमर हो। आउ थे निज निज को समर्पण करी धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह और दया पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक संगे सारा विश्व रे थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑनलाइन बाइबल अध्ययन रे जोग देइथिबारु प्रभु आपन को आहुरी आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।